হেলমেট বিধিতে কড়া নজর রাজ্য সরকারের। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट है सर, मिलने के दिखाइए, हेलमेट अंदर रखने के लिए है आपका। বিধি করা অথচ মাথায় হেলমেট নেই, এমনি টুপি পরে রাস্তায় বেরিয়েছেন। हेलमेट पड़े नहीं, लाइसेंस सारा केस करा होलो। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? अरे जाइए ना भाई, काम कहाँ जाएंगे? हेलमेट तो आपके लिए है, हेलमेट मेरे लिए तो आप क्यों नहीं पहन रहे? मिस्टेक हो गया सर। हेलमेट नहीं है आपके पास? कैरी नहीं कर रहा हूँ। कैरी मतलब नहीं है आपके पास? हेलमेट पहनना चाहिए ना। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাতে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কলকাতার হাল হাকিকত কেমন? কারণ বলা হয়েছে যে নিজেদের সেফটির জন্য হেলমেট বিধিকে মেনে চলতে হবে। যদি কেউ হেলমেট বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছেন যে তাদেরকে চলতে হবে, সাধারণ মানুষকে যে নিয়ম রয়েছে, যে আইন রয়েছে, সেই নিয়ম আইন মেনে চলতে হবে। কিন্তু কলকাতার বাস্তব চিত্রটা কেমন? কতটা নিয়ম কানুন মানছেন কলকাতার বাসিন্দারা? হেলমেট বিধিতে কতটা জোর দিচ্ছেন তারা? চলুন আজকে আমরা দেখব সেই চিত্র। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছেন হেলমেট পরতেই হবে। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ কলকাতাবাসী কতটা মানছে? তবে তা দেখতে নেমে বা ফ্যাক্ট চেক করতে নেমে যে ছবি আমাদের সামনে উঠে আসছে, তাতে একাধিক জায়গায় এখনও মূল রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলেই মাথায় হেলমেট নেই অনেকের, আবার অনেকেই বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। এখনও তাদের কাছে বোধহয় আইনটা জানা নেই। हेलमेट पहनना चाहिए ना। सॉरी ब्रो, सॉरी। रास्ते में तो हेलमेट अभी पहनने के लिए सरकार ने बोला है। फिर से पड़े, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है मेरे पास, तो पहना क्यों नहीं? पहन लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोबिंद्र प्रसाद। पहना करियो, पहन लेंगे, मत निकलो हेलमेट। नहीं निकलेंगे भाई। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? हाँ, अरे जाइए ना भाई, काम कहाँ जाएंगे? খোদ কলকাতার বুকে এই অংশ, তাহলে জেলার ক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে কি এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ট্রাফিক পুলিশ এবার কি অভিযানে নামতে চলেছে? জায়গায় জায়গায় কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে হেলমেট বিহীন বাইক চালককে দেখলেই তাহলে কি আইনি পদক্ষেপের দিকে হাঁটবেন ট্রাফিক সার্জেন্ট থেকে শুরু করে কলকাতা পুলিশের এবং রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ট্রাফিক কনস্টেবল বা কর্তারা? সেটা বলবে সময়। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ছবি দেখা যাচ্ছে তাতে অনেকেরই হেলমেট বিধিতে এখনও ভূক্ষেপ নেই, যদিও কিছু অংশের মানুষ ইতিমধ্যেই হেলমেট কেনাটা শুরু করে দিয়েছেন সাবধান বাণী হিসাবে, নয়তো বড় অঙ্কের জরিমানা অথবা আইনি পদক্ষেপের মধ্যে পড়তে হবে তাদের। হেলমেটটা কেন বড় পড়া উচিত ছিল তো? भूल गया, गए थे मैदान थोड़ा सा, दोस्त से मिलने। ये तो कोई पड़ा का रास्ता नहीं है, तो मेन रोड है, गलती हो गया। पढ़ना चाहिए था ना। हाँ, পার্ক স্ট্রিটের মতো জায়গায় ছবিটা দেখুন। হেলমেট ছাড়া একজন বাইক আরোহী বলছেন সামনে গিয়েছিলাম, এরপর পুলিশ তাকে চেস করে। WB01A U7091 সুব্রতকে বলবো নাম্বার প্লেটটা দেখানোর জন্য। বিনা হেলমেটে পার্ক স্ট্রিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কলকাতার প্রাণকেন্দ্র পার্ক স্ট্রিট, সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করছে লাইসেন্স কোথায়। চলুন কি কথোপকথন হচ্ছে শুনি। सर मतलब पहला बार हेलमेट कहाँ है?
हेलमेट है सर, मुझे मिलने के दिखाइए, हेलमेट अंदर रखने के लिए है आपका। हेलमेट दिखाइए ना, आपका लाइसेंस दिखाइए। क्यों हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे आप? सर बगल में मिलने दोस्त से कह रहे बोला क्या है तब बगल में जाने के लिए हेलमेट नहीं पहनना है? लाइसेंस दिखाइए, गाड़ी जमा कर देंगे आपका। गाड़ी का पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। कहाँ से? बगल में सर, गाड़ी लगा दी। ठीक है, जाइए पेपर लेके आइए। एक काटा मारो। হেলমেট হাতে রয়েছে, গাড়ির মধ্যে হেলমেট ছিল, হেলমেট পরতে ভুলে গেছেন এবং ইতিমধ্যেই কাঁটা ডাকা হয়েছে, সেখানে কাঁটা মারা হবে। কলকাতা পুলিশ একেবারে সদর্থক ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট পার্ক স্ট্রিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যালে আমরা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাইক আরোহীকে ধরার পর একেবারে হেলমেট ছাড়া সে যাতায়াত করছিল এবং তারপরে পুলিশ তাকে চেস করে এবং চেস করার পর একেবারে পার্ক স্ট্রিটের যে চার মাথার মোড়, আমরা চিত্রটা একটুখানি দেখাতে বলবো সুব্রতকে। পার্ক স্ট্রিটের চার মাথার মোড়ে এবং কলকাতা পুলিশের তরফে প্রতিনিধিরা সেই বাইককে সাইড করে নিয়ে যাচ্ছে লাইসেন্স দেখানোর পর, এবং ইতিমধ্যেই হেলমেট থাকা সত্ত্বেও হেলমেট না পরার কারণে এরকম কেস কিন্তু বিভিন্ন সময় ধরা পড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, একটুখানি জানবার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি আমরা রয়েছে। একেবারে পার্ক স্ট্রিট সিগন্যালে আমরা রয়েছি, যে ছবি আমরা দেখতে পারলাম যে একজন বাইক আরোহী, তার মাথায় হেলমেট নেই, হেলমেট ছাড়া পারাপার করছিলেন। জেব্রা ক্রসিংয়ে তাকে আটকায় পুলিশ এবং তারপর তাকে চেস করা হয়, লাইসেন্স দেখাতে বলা হয়। হেলমেট থাকা সত্ত্বেও গাড়ির ডিকির মধ্যে সে হেলমেট রেখে দিয়েছিল। इस गाड़ी के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तो किसका प्रॉब्लम, किसका इंजरी होगा? तो इसका नंबर प्लेट नहीं है इसलिए तुम हेलमेट नहीं पहनोगे, ऐसा तो नहीं, हेलमेट रखे हैं, अभी पहन कर तभी रखे हैं। हेलमेट पहनना चाहिए आपको। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से हेलमेट है तो उसको पहनो। हाँ, पहन ऐसा लेंगे। कुछ रूल नहीं है कि इसका नंबर प्लेट नहीं है इसलिए तुमको हेलमेट नहीं पहनना है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से। हेलमेट तो आपको खुद के लिए पहनना है। नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहाँ का रूल है? हेलमेट पहनो अगर हेलमेट है तो। और ये प्रैक्टिस चेंज करो, जल्दी करो। इसमें नहीं लगता है आपको हेलमेट? नहीं, हेलमेट लगता है इसमें। तो आपका अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो किसका होगा इंजरी? इंजरी मेरा होगा तो सर। आप क्यों हेलमेट नहीं पहन रहे? सर इमरजेंसी तो हो गया। इमरजेंसी के लिए आप हेलमेट, आपका लाइफ थ्रेट नहीं कर सकते। तो पहले आपका लाइफ है, उसके बाद इमरजेंसी है। इमरजेंसी में हेलमेट तो आपके लिए है, हेलमेट मेरे लिए। तो आप क्यों नहीं पहन रहे? मिस्टेक हो गया सर। मिस्टेक क्यों? मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबको हेलमेट पहन रहे हैं, आपको भी हेलमेट पहनना है। हाँ, ये बात तो सही है सर। ठीक है, नहीं तो ये गाड़ी जब्त हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ, ठीक है, ये आपका हम लोग का ये गाड़ी जो है आपका, मतलब आपका हम टू लोग व्हीलर में हेलमेट पहनना मस्त है। अच्छा। वो इलेक्ट्रिक हो, वो जो भी हो, टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना होगा। ठीक है, हेलमेट आपके पास है? हेलमेट है, ये बाइक में नहीं है। हेलमेट पहना कीजिए, ठीक है, थैंक यू। हैबिट को चेंज कीजिए। ठीक है। বিধি করা অথচ মাথায় হেলমেট নেই, এমনি টুপি পরে রাস্তায় বেরিয়েছেন। हेलमेट नहीं है। কোথা থেকে আসছেন? सामने देखिए। आपके पास लाइसेंस है? दिखाइए। बाइक तो लेके जा रहे हैं, बाइक चलाने के लिए तो हेलमेट लगता है। ये मना है, इधर से ऑफिस से इधर तक आने के लिए हेलमेट मना है। मना है या नहीं? हेलमेट कैरी नहीं करता। हेलमेट नहीं है आपके पास? कैरी नहीं करता हूँ। कैरी नहीं, मतलब नहीं है आपके पास। बाइक में बैठे, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। ये सामने देखो, हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, पीछे नंबर प्लेट का है, वो भी नहीं है। এখন তো বাড়িনি, এখন মার্কেট অবস্থা খুব খারাপ আছে। আগে গিয়ে দেখি কী হয়। এখন তো দেখছি হেলমেট চাচ্ছি এখন।
আসছে লোকরা পড়ছে এখন 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 জানি না কী হয় আগে কি। এখন তো হেলমেট না পরে মানে বাইক যদি কেউ পাড়ার গলি থেকেও বেরোয় হুম। হেলমেট না পরে বেরোলেই পুলিশ ধরছে, হুম। তাহলে বলছেন এখনো সেল বাড়ে। কিরকম কি এখন দেখছেন পুরো মাঝে ফাঁকা আছে, আস্তে আস্তে এখন যে হবে আগে গিয়ে। এখন একটা দুটো আসছে, রানিং গাড়ি নিয়ে আসছে, লোকরা পড়ে যাচ্ছে পড়ছে এখন 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 আগে গিয়ে দেখে কী হয়। এটা 100 বার কি গাড়ি সেফটি আছে, হেলমেট না ছাড়া তো কোনো কাজ হবেই না। এখন যা নিয়ম কানুন হয়েছে খুব ভালো নিয়ম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও এখনও উদাসীন কলকাতা, মাথায় অনেকের নেই হেলমেট। সতর্ক পুলিশ সজাগ করছে এবং কেসও দিচ্ছে। আগামীতে সতর্ক না হলে কড়া আইনি পদক্ষেপ, এটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেনরা। সেই সঙ্গে বারবার বার্তা যাচ্ছে হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরোলেই বিপদ। আসলে এখন রাজ্য সরকারের একটাই স্লোগান, হেলমেট ইন ভয় আউট। আর এটাকে সামনে রেখেই কলকাতা জুড়ে এখন সতর্কতার বার্তা, যদিও অধিকাংশ জায়গায় হেলমেট ছাড়াই বাইক আরোহীরা যাতায়াত করছেন। ক্যামেরা সুব্রতর সঙ্গে সুচারু, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।